Parasananda Sanandani Vasanamani Vajvani Vansari Vajunudi Susan Sena Vakaromaro Swanali Senala Sanala Sendati Madhuzara Sekadi Jidani Wadari Ramshapian Nabi Malik Ambali Yanawi Rabi Yamin Pukola di Sinar Kurawal Mufasirin Bima Sari Keladi Lamalari Biha Sena Majirah Manisha Bakim Kanda Muhammad Wali Wali Asuli Wapure Jumain Sumai Larwa Hiwali Dina Matina Wajadadina Masyaina wa jamil muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuni darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari man warihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Cuma pada ususan dilalui sohibu ijazah Kijabi bin Abdul Hamid Makan Majah Masyarakat Syekh Terus Salim Al-Fat Sultan Dwi bin Abbas Maliki Syaraf di Bakar Sato Fata Ridwan Zaibul Maksid Fata Ridwan wa masyayih mausyurihim wa furu'in main Sumai laruhi Syekh Muhammad Ali Al-Buni masyayih asyuri wa furu'in main Sumai laruhi Syekh Muhammad Syafi Azami masyayih asyuri wa furu'in main Sumai laruhi Sohibu Yasin Fadilah Syekh Muhammad Al-Mahruki masyayih Syuri wa syuri wa furu'in main Sumai laruhi Syekh Muhammad Bakri masyayih asyuri wa furu'in main Sumai laruhi Abi Buksin bin Bakar Yudus Warwatang masyayih asyuri wa furu'in main Sumai laruhi masyayihina wa masyayihim bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamu ya'ni darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari man warihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa Al-Fatihah. Allah yaghfiru dzunubana wa liwalidina masyayina wa yasturu yubana wa yakshifu kurubana wa humumana wa yaqdi lana jami'al hajat wa yaj'alana jami'al matalib wa yuballighuna jami'al maqasidi wal amal wa yarzuquna ilman nafi'an wa amalan shalihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an wa yamunnu alaina ni'aman jama wa yutili amarana yubarik fina wa fi auladina wa yahfazuna wa yahdina minal bala'i wal waba wal fitan ma zahara minha wa ma batan wa ma'al futu wal munu wa rusu wa salahal jasadi war ruh wa yahtimu lana bil khairi wal afiyah wa yahsuruna fi zumrati bali sholihin wal ulama ila amilin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Landila ladirahim lidundira qawman ma unzira abahum wa hum laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum hum la yubsirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa barik wa sallim. Allahumma ya man nuru bi sirri wa sirru bi khalqi afina nuyunin nadirina wa daqina wa qulubil asidina wal aghina kama baidar ruha bil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma ya man nuru bi sirri wa sirru bi khalqi afina nuyunin nadirina wa taqina wa qulubil asidina wal baqina kama faidar ruha bil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad la li sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma ya man nuru bi sirri wa sirru bi khalqi afina nuyunin nadirina wa taqina wa qulubil asidina wal baqina kama faidar ruha bil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. Faghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum ayu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib wa bashiru bi maghfiratin wa ajrin karim. Inna la nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم مسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجع أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أكرمنا بالفهم والعبد وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أكرمنا بالفهم والعبد قضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول لا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
Zalika taqdirul azizil alim. 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 Allahumma Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min fadlikal amimil wasi sabiki ma tughni nabi an jami khalaqika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min fadlikal amim sabiki ma tughni an jami khalaqika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min fadlikal amimil wasi sabiki ma tughni nabi an jami khalaqika innaka ala kulli syai'in qadir. Zalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal rajonil qadim. La syamsu yanbaghi lan tudrikal qamara lailu sabiqun nar wa kullum fi falaki asbahun wa ayatul lahum na'mal la dhurriyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min misli ma yarkabun wa inna sanugrikum fala sari'a lahum wala hum yunqazun illa rahmatan minna wa matan ilahin wa idza qila lahum ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladhina amanu wallau yasha'ullahu adama in antum illa fi dhalalim mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanduruna illa sayatan wahidatan ta'udhum wa hum yahisimun fala yastati'una tawziyatan wala ilalim yarji'un wa nubiya fi suri fa iza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun
إن كانت إلا زيادة واحدة فإذا هم جميع لديها محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 اللهم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا من آفات والآخرة وفتنتهما قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير وامتازوا اليوم أيها المجرمون على ما عهد إليكم آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم صراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر
يركز في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ملكنا من خير الدنيا والآخرة وذلل لنا ثيابهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق سيدنا محمد وآله أجمعين إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ملكنا من خير الدنيا والآخرة وذلل لنا ثيابهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق سيدنا محمد وآله أجمعين إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ملكنا من خير الدنيا والآخرة وذلل لنا ثيابهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق سيدنا محمد علي أجمعين إنك على كل شيء قدير وذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وأفلا يشكرون واتخذوا من دونه آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة إذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم أحيي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا الله يا
يا من يحيي العظام وهي رميم أحيي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم أحيي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى والله قادر على أن يفعل لنا بالعفو والمعافاة وأن يدفع عنا كل الفتن والآفات وأن يقضي لنا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى والله قادر على أن يعفو عنا بالعفو والمعافاة وأن يقضي لنا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى والله قادر على أن يعفو عنا بالعفو والمعافاة وأن يقضي لنا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى والله قادر على أن يعفو عنا بالعفو والمعافاة
านวายากดิยาลานาปิดดุนยาวาลาคิรายามีอาลาญาตยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์อินนักลาคุลิชัยอินกาดีรอาวะไลซัลลาซิขะลักัสสมาวาติวะลาระดามิกะดิรินาลาอัยยะลุกะมิสลาหุมวะลาวะฮุวัลคัลลากุลอาลีมอินนามาอัมรุอิซาอาราดะชัยอันอัยยะกูลาลาหูกุนฟายะกุนฟะซุบฮานัลลอฮิบิยะดิมะลากูตุกุลลิชัยอิวอิลัยฮิตุรญะอูนอัลฟาติฮะBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim ma khalaqahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 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 Allah, 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 Allah,
Allah 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 la ilaha illallah Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a 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 ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram nas'aluka min fadlika azim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram nas'aluka min fadlika azim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram nas'aluka min fadlika azim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram nas'aluka min fadlika azim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram nas'aluka min fadlika azim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram nas'aluka min fadlika azim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram nas'aluka min fadlika azim Allahumma Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaka an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaka an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah wa ala alihi wa sahbihi madaqat illa wa farraja Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah wa ala alihi wa sahbihi madaqan illa wa farraja Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah wa ala alihi wa sahbihi madaqat illa wa farraja Allah. Al-Fatihah. Ya, Kak kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa damanaf'a bi'ulum bidaraini amin. Qala ya halaman 4 ya, balik lembar kedua. Ayyuhal waladu an-nasihatu sahlatun wal muskilu kubuluha li'annaha fi mazaki mutbi'il hawa marmuratun izil manahi mahbubatun fi qulubihim wa alal khususi liman kana talibal ilmir rasmi wa mustaghilan bi fadlin nafsi wa manaqibid dunya wa innahu yahsabu annal ilma mujarra lahu sayakunu ya najatuhu wa khulasuhu fihi wa annahu mustaghnin anil amali wa hadza i'tiqadul falasifa subhanallahil azim. Ya, lanjutan bacaan kita ya, masuk nasihat yang kedua nih dari Imam Ghazali nih kita ya. Nah ya, kemarin ya nasihat yang pertama tuh ayyuhal walad anak ya min jumlati ma nasaha ya bi Rasulullah sallam ummatahu qauluhu sallallahu alaihi wasallam alamatu iradillah ta'ala anil abdi ya, kata Imam Ghazali ya, termasuk min jumlati daripada
sebagian nasihatnya Rasulullah SAW gitu ya, Rasulullah bilang tanda-tanda orang yang Allah berpaling kepada dia tuh ya, artinya Allah tuh nggak perhatiin, nggak liatin, i'rad ya, berpaling dari si hamba itu. Siapa tuh? Al istiqaluhu bima layakni, yaitu si hamba ya mengerjakan sesuatu yang enggak ada manfaatnya ya. Jadi kalau kita sibuk untuk ngerjain yang enggak ada manfaatnya, maka Allah tuh berpaling dari kita. Allah enggak perhatiin ya. Kalau Allah enggak perhatiin berarti kita jauh dari rahmat Allah gitu ya. Tuh ya. Nah, tanda-tandanya gitu ya, tanda-tandanya orang itu yang Allah tuh nggak perhatiin, dia kerjaannya ngerjain yang nggak ada manfaatnya gitu. Nah gitu. Nah ya, kita ulang dulu bacanya nih ya, ntar nyambung ini ya. Fa ini mro'un zahabat sa'atun min umrihi bi ghairi ma khuliqalahu minal ibadati la jadirun antatula alaihi hasratuhu ya, kata Imam Ghazali ini ya. Dan jika seorang tuh hilang satu saat tuh ya, artinya hilang bagi kita tuh satu saat, 1 jam min umrihi, dari umur kita nih hilang 1 jam itu bima bi ghairi ma khuliqalahu minal ibadah, yang kita tuh nggak kerjain apa yang diciptakan kita untuk ibadat, artinya kita pakai untuk suatu yang nggak bermanfaat. Itu katanya lah jadirun, pantas sekali, pasti antatula alaihi hasratuhu, pasti orang itu ya bakal nyeselnya tuh panjang gitu ya. Antatula alaihi hasratuhu, antatula hasratuhu alaihi, pasti panjang, lama, banyak yang dia seselin ya nanti tuh ya. Jadi kalau ada 1 jam aja tuh waktu yang kita tuh dituntut untuk ibadat pada Allah, kita buang-buang tuh ya gitu buat kerjaan yang nggak ada manfaat, nah maka kita bakal nyeselnya tuh lama ya gitu ya. Karena ntar kita di apa tuh, di kuburan itu kan yang Nabi kata al-qabru bahrun nadama ya, kuburan itu adalah lautan penyesalan ya. Kalau dikata lautan kan nggak ada pinggirannya ya, nggak ada batasnya ya. Batasnya mana ya, tuh Tanjung Priok sono, nah terus satu nyampe mana ya, tersono oh ya. Nah gitu ya, artinya tuh ya nyesalnya nggak habis-habis gitu ya. Nah tuh ya, kalau kita buang-buang waktu ya 1 jam aja dari umur kita, kan waktu itu adalah umur kita ya kita. Nah kita buang-buang tuh yang nggak bermanfaat, itu pasti bakal nyeselnya tuh lama, banyak. Nah waman jawazal arba'ina walam yaglib khairuhu ansarihi fal yatahazzaz ilan nar ya, kata Rasulullah nih, siapa orang yang umurnya udah lebih 40 tahun ya, udah lon ya, liwat ya, liwat dah ya ya, walam yaglib khairuhu ya, kebaikannya belum menang ansarihi, dari keburukannya, artinya amal baik kita tuh belum banyak ya, banyakan amal yang nggak baik, yang buruk gitu ya. Itu kata Nabi fal yatahazzaz ya ilan nar, siap-siap aja dah buat ke neraka tuh ya. Jadi kalau udah 40 ya, kebaikannya belum menang daripada keburukannya, siap-siap dah ya buat ke neraka ya gitu ya. Karena 40 itu adalah batas sempurna ya gitu ya, batas sempurna akal orang gitu ya. Ya seharusnya kita udah harus berpikir, nah kalau ya 60 umur kita, nah ya berarti kan tinggal berapa, 40 tinggal 20 kan, banyakan yang mana ya, yang udah liwat kan gitu ya. Nah ya, ya itu kalau belum menang ya gitu dah ya. Nah mau diubar pakai apaan tuh ya. Nah gitu. Nah wa fi hadhihi nasihah
kifayatun li ahlil ilmi. Kata Imam Ghazali, nasihat ini nih ya yang dari Nabi nih ini katanya cukup dah buat orang-orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu itu bisa berpikir ya, lihat dari hadis tuh. Nah, ya pertama ya yang Nabi katakan tuh tandanya orang Allah berpaling dari dia karena kesibukannya tuh kepada sesuatu yang enggak bermanfaat bagi dia tuh di dunia atau di akhirat gitu. Nah, yang kedua Nabi kata ya, siapa orang yang umurnya udah melebihi dari 40 tahun ngelon menang kebaikannya berarti siap-siap untuk ke neraka. Ya, dalam hadis yang lain setan udah tandain tuh ya gitu ya. Setan tuh udah tandain orang yang udah 40 tahun tuh belum bener juga. Itu setan udah tandain di jidatnya. Ya, kata setan tuh apa? Bi abi wajhin la yuflih. Congoran yang begini nih. Ya, kata setan tuh. Nih congoran yang begini nih enggak bakal ya selamat gitu. Ya, karena setan tahu nih udah 40 lu masih nongkrong aja. Ya, ngapain? Ya, gitu. Ya. Tuh, ya. Nah, ayyuhal waladu ya nasihat berikutnya nih. Wahai anak, an-nasihatu sahlatun. Kata Imam Ghazali, nasihat sih gampang. Ya cuman bilangin orang doang, kerjain. Ya biar benar. Kan gampang tuh kan? Ya. Nah, yang susah apa? Wal muskilu kubuluha. Yang susah nerimanya. Ya, ngerjainnya. Ya gitu ya, yang susah ngerjainnya ya. Nasihatnya gampang bilangin nih bagus nih ini gitu ya. Nah tapi ngerjainnya nah berat tuh ya, yang berat ngerjain kata Imam Ghazali. Kenapa kok ngerjainnya berat? Li'annaha fi mazakimut wi'il hawa muratun. Karena ya dalam merasakan ngikutin hawa nafsu itu ya itu ya sangat pahit gitu ya. Nah ya karena kalau kita tuh ngerjain tuh ya sesuatu ya itu berarti kita ngelawan daripada ya hawa nafsu. Nah ya berarti kan apa pahit. Kalau ngikutin nggak ngelawan hawa nafsu. Hawa nafsu tuh maunya ngikutin dia kan, gitu kemana maunya, gitu. Nah kadang kita ngelawan, pahit, nggak enak, gitu, ya. Murun. Izil manahi mahbubatun fi qulubihim. Karena yang namanya larangan-larangan itu ya di hati tuh si hamba nih itu udah pasti disenangin. Ya, yang namanya perbuatan-perbuatan yang dilarang tuh setiap orang udah pasti di hatinya senang. Artinya perbuatan maksiat, ya, perbuatan dosa, ya, itu udah pasti orang di hatinya kan senang kan. Artinya itu kepengen aja. Ya, itu yang Nabi kata hubbatil jannah bil makari wa hubbatin nar bis syahwat. Ya, surga diliputi dengan ya kebencian, nah neraka disiputi dengan ya hawa nafsu. Hanya kalau perbuatan itu ya gini ini giliran ngaji nih kalau ada orkes mandiator orkes ya mana ya gitu mama ada dangdut tuh tadi dari maghrib ini giliran ngaji antara aja ya ngaji apa malam besok masih ada gitu. Kalau orkes kan nggak tentu lagi tuh gitu ya tak usah orkes ada bola aja. Ya, ini kan bola tuh, nih bola final nih, itu, ya, di mana nonton? Bola. Padahal itu kan nggak nguntungin dia, nguntungin nggak? Nah kagak, kita lihat dia menang, kita nggak dibagi, ya kita kalah, dia kalah, ya kita nggak jadi rugi kan, nonton aja, tuh, ya, itu. Tapi kita mau itu kan, itu, tuh, ya, benar kan? Yang namanya ngelawan hawa nafsu itu pahit berat karena hati kita tuh selalu ya jibilah tuh ya selalu ya dibikin sama Allah tuh cinta kepada ya kepada larangan kepada maksiat tuh
ya. Hanya neraka tuh Allah bikin ya penuh seksaan-seksaan begitu. Begitu Allah perlihatkan kepada malaikat nih, ya saya bikin neraka nih. Ya, begini isinya tuh seksaannya macam-macam. Kata malaikat, ya Rob, kalau yang begini satu gua enggak ada yang mau masuk. Ya, habis susah banyak apa tuh? Ya, banyak seksaannya macam-macam. Ya, kata malaikat satu juga enggak ada yang mau ya Rob. Gitu. Ya. Nah, ya kata Allah ntar saya bikin supaya pada mau. Gitu. Nah, begitu Allah bikin surga tuh, bikin enak banget dah, senang apa senang, enak semua. Nah, dilihat malaikat lihat lagi. Begitu malaikat lihat ya Rob, kalau ini sih satu gua enggak ada yang ogah. Ya, pasti semua juga mau, enak banget. Gitu. Nah, Allah kata ntar saya bikin ya yang jadi dia segen. Itu. Nanya Allah bikinin tuh, ya yang namanya surga Allah bikin lipat apa tuh dengan ya perasaan rasanya benci, segen aja, males gitu. Nah kalau yang namanya neraka Allah bikin tuh udah bawaannya udah enak aja, ya tuh ya. Nah ini kan jadi begitu. Jadi ya neraka banyak isinya, ya. Nah surga juga ada isinya. Itu Allah bikin. Ya, bikinin tuh, gitu ya. Hanya yang dalam Al-Quran Allah walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, gitu ya. Sungguhnya kata Allah walaqad zara'na, sungguhnya kami masukin ke dalam neraka itu kebanyakan ya dari kalangan manusia dan jin itu ya, sehingga tuh dikatakan perbandingannya antara ya yang masuk surga dengan masuk neraka, yang masuk surga atau yang masuk neraka 1000 ya, banyakan mana ya. Nah gitu ya. Nah ya kita bisa lihat dah sekarang ya. Nah tuh ya tuh gitu tuh ya gitu, karena ya manahi larangan itu mahbubatun disenangi fi qulubihim wa alal khususi, lebih-lebih khususnya liman kana talibul ilmi rasmi, buat lebih-lebih orang yang nyari ilmu resmi. Ilmu resmi itu ilmu dunia gitu ya. Nah lebih-lebih itu orang yang nyari ilmunya ilmu dunia ya. Nah gitu udah pasti senang sama ya dunia tuh. Wa mustaqilan fi fadlin nafsi, dan dia sibuk untuk cari kesenangan ya dirinya gitu ya. Wa mana kibid dunia, dan juga ya kesenangan dunia. Fa'in nahu, maka sungguhnya dia tuh ya sabu tuh orang yang nyari ilmu dunia, dia sangka ya anal ilmal mujarra, bahwa ilmu yang sebenar semata-mata tuh membawa dia itu yang ilmu itu ya nah dunia lahu, bagi dia tuh sayaku nunajatuhu wa khulasuhu fihi, dia sangka tuh bahwa ilmu yang dia kerjain itu yang dicari itu bakal selamatin dia ya. Najatuhu tuh artinya bakal selamat dia, wa khulasuhu, dan bakal bebas dia katanya. Ya, orang yang cari ilmu kan pikirannya ya, nah kayak nggak ada seks, nggak ada apa-apa kan, nah gitu ya. Nah, wa annahu mustagnin amil amali, orang yang cari ilmu seperti itu ya berarti dia merasa cukup, nggak perlu diamalin ilmu ya, karena tujuan dia cari dunia gitu. Wa hadza i'tiqadul falasifah, inilah etikadnya para filsafat itu ya. Orang-orang filsafat kan dan tujuannya kepada dunia aja yang dilihat ya, akhirat tuh nggak ada sama dia itu orang filsafat tuh. Subhanallah. Nah itu ya nasihat yang kedua. Kata Imam Ghazali, nasihat sih gampang, tapi yang susah ngerjain, nerimanya gitu ya. Nah kemudian la ya'lamu hadzal magruru annahu khina hassalal ilma id lam ya'mal bihi ya gitu ya. Kata Imam Ghazali ini, la ya'lamu hadzal magrur, tidak mengetahui orang yang tertipu seperti ini nih ya, disangka tuh ilmu nggak perlu diamalin gitu ya.
Nah, orang yang tertipu tuh anahu hina hasalal ilma, ya, bahwasanya dia menganggap ketika dia berhasil untuk mendapatkan ilmu Islam yakmal bihi, ya, karena nggak perlu diamalin, ya, udah dapat ilmu kan, ya, gitu, ya, padahal ilmu itu nggak ada artinya kalau nggak diamalin. Bihi takunul hujjatu alaihi akukida, maka jadilah hujjah, ya, gitu. Hujjah artinya beban buat orang yang punya ilmu itu nggak ngamalin, itu ukida, itu sangat, ya, ditekankan, artinya sangat ruh, ya, sangat apa tuh, hujahnya sangat berat buat orang yang punya ilmu nggak ngamalin. Nah, mana dasarnya? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda nih. Ini hadis Rasulullah bilang, asaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'uhullahu bi ilmihi. Ya, itu ya. Kata Nabi itu, asaddun nas, manusia yang paling berat azabnya yaumal qiyamati, di hari kiamat. Orang yang paling berat azabannya nanti di hari kiamat siapa? Alimun, orang alim, orang yang punya ilmu. La yanfa'uhullahu bi ilmihi, Allah tidak berikan kepada orang itu kemanfaatan dengan ilmunya. Itu orang yang paling, ya, azabnya nanti paling berat. Dia punya ilmu, ya, ya, ilmunya nggak bisa diamalin, ya, nggak bisa kerjain. Itu namanya ilmu yang nggak bermanfaat. Ya, Nabi selalu berlindung kan, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, ya, berlindung dari ilmu yang nggak bermanfaat. Artinya ilmu yang nggak bermanfaat, nah ilmu yang nggak bisa diamalin. Ilmu, punya ilmu kita nggak amalin, ya, nggak ada artinya, ya, gitu. Kan bedanya orang alim sama orang bodoh kan ngamalin ilmu, ya. Orang alim amalin tuh ilmunya, ya, baru dia orang alim. Karena orang alim nggak ngamalin ilmunya, sama orang tolol sama nggak? Nggak sama. Orang tolol memang nggak punya ilmu. Nah, karena dia punya ilmu, dia kagak amalin, sama kan? Itu, ya, gitu. Ada orang yang tahu jalan, dia diam aja. Yang nggak tahu jalan sih, ya, dikesasar juga kan? Lantas, ya, gua nggak tahu jalan, nah lu tahu, gitu, lu diem aja, tahu kan gue jalan, salah lu demin aja, yang disalahin siapa tuh? Ya, yang disalahin dia. Iya, nah kalau gue sih nggak tahu jalan, gue jalan aja, mana itu keder apa nggak tahu, kan gitu. Nah lu tahu, ya, kata yang punya ilmu, gue sih udah tahu nih daerahnya, lu bakal keder, ya, gitu, ya, kan disalahin dia, gitu, ya. Gitu, ya. Nah, polisi aja kalau kita pelanggaran ditanya tahu gak? Enggak apa-apa kan? Ya, ringanan. Coba kalau tahu gak tuh ada larangan, nggak boleh tahu. Gimana tuh? Ya, hukumannya? Ya, beratan lah. Gitu, tahu tuh, ya, nggak boleh parkir di situ. Diparkir. Tuh lihat tuh, tahu gak? Tahu. Gitu, ya. Nah, kalau nggak tahu, saya nggak tahu. Gitu, ya, tuh, ya. Nah, begitu juga Allah tuh, gitu, ya. Hanya kita punya ilmu tuh, ya, biar kita bisa amalin dah. Apa sebisa kita amalin, ya, gitu, ya. Apa yang kita sanggup amalin yang bisa, gitu, ya. Jangan ditinggal, ya. Itu kerjain. Berarti kan nilainya ibadah kita ibadah bil ilmi. Karena tuh rakaatun min alimin huwa afdalu min alfiha min jahilin. Satu rakaat kerjain tuh dengan dasarkan ilmu itu lebih afdal daripada orang jahil kerjain 1000 rakaat. Ya, dia yang orang jahil tuh dia nggak tahu, dia ngikutin aja orang kerjain aja. Dia nggak tahu dasarnya sumbernya apaan, ya ngikutin aja. Itu kan namanya jahil kan gitu. Nah, sekarang kita tahu tuh, oh ini, ya, nah, ya, kita tahu ini dasarnya begini. Nah, itu nilainya dia kerjain 1000, kita 1 gitu, ya, 1 rakaat tuh, ya.
nilainya tuh ya, orang alim itu tuh ya. Nah ini hadis tuh ya. Jadi Nabi bilang asadun nas azaban yaumal qiyamati alimun lan yanfa'uhu Allahu bi ilmi. Allah tidak berikan manfaat kepada dia dengan ilmunya. Ya kalau kita nyari ilmu tujuan kita buat dunia, jadi ilmu kita nggak ada manfaatnya tuh ya. Buat akhirat di dunia habis kita bakal ya tertipu tuh gitu. Nah, waruwiya anna ya Junaida qaddasallahu sirrahu ya diriwayatkan bahwa Imam ya Abu Qasim Al-Junaid ya Al-Baghdadi ya pimpinan ya tarekat nih ya Junaidiyah yaitu yang mazhab Imam Syafi'i ini ya terkenal Abu Qasim Al-Junaid ya yang orang alim, orang wali min auliyaillah yang enggak pernah lepas dari tasbih gitu ya. Nah, qaddasallahu sirruhu. Ru'ya fil manami ba'da mautihi. Imam Junaid Al-Baghdadi ini ada ya seorang ngimpi ketemu dia nih anak muridnya. Ya, anak muridnya ngimpiin ketemu dia nih Abu Qasim Al-Junaid begitu dia meninggal. Paki lalaku, maka yang ngimpi tanya tuh kepada Imam Junaid nih, mal khabaru ya Abul Qasim, ya berita apakah yang ada pada ya kamu nih, gitu kasih tahu saya wahai Abul Qasim, itu kunyahnya, ya. Qala kata Junaid, Imam Junaid, tahat tilkal ibaratu. Ya, toha artinya terbang tuh nggak ada ya semua ungkapan-ungkapan ya yang saya ungkapin tuh yang saya baca apa semua ya itu nggak ada papanya hilang. Wapa niat tilkal isyarah pana abis ya gitu isyarat petunjuk yang saya kasih petunjuk nih nah gitu. Tuh waktu saya mati, jadi itu semua kerjaan-kerjaan saya yang saya bikin begini-begini, ya, itu nggak ada papunya, hilang, gitu. Nah, tapi yang bermanfaat bagi saya apa nih? Wa ma nafa'ana, tidak ada yang berikan manfaat kepada saya illa rukai'atun raka'na fi jawfil laili, yang memberikan manfaat kepada saya nih artinya bisa jadi nolong dia tuh yaitu apa itu rukai'atun yaitu beberapa rakaat yang sedikit gitu rakaatun ya ditarkirkan rukai'at artinya rakaat yang sedikit artinya yang kerjaan sedikit tuh rakaat yang sedikit raka'na fi jawfil lail yang saya kerjakan di tengah malam artinya dia sholat tahajud tuh ya nggak berapa banyak dikerjakan ya karena ikhlasnya. Nah inilah ya yang bisa bermanfaat itu. Yang lain tuh ya bukannya dia bekerja nih nggak bermanfaat ya bukan dia pada tuh di ngajar disaratin orang apa gitu bukan nggak ikhlas itu yang begitu jauh ya daripada keikhlasan ya karena apa ya kita kalau kerjaan di depan orang begini gimana ya kan banyak ya nah, banyak minta perhatian ya ada pengen ini kan gitu ya ada aja kan ya kalau di depan orang banyak gitu. Nah coba kalau di tengah malam nggak ada orang kita kerjain mau ngarepin apaan ya kan nggak ada yang kita harapin kan nggak ada pengen dipuji kalau banyak begini kan pengen dipuji ya gitu ya pengen yang kata gini pengen macam-macam dah itu nggak ikhlas namanya gitu. Jadi kalau kerjaan ibadat kita tuh ya kalau yang namanya banyak orang banyak begini itu jauh daripada keikhlasan ya apalagi zaman sekarang ya yang diapain tuh ya di share gitu ya iya gitu ya gitu tahu sih dia di ibadat aja di sembahyang dikasih tahu orang ya satu ya kasih tahu nih gitu iya kayak orang lihat kan iya bilangin gitu ya itu ya ini zaman sekarang ya sulit tuh ya buat namanya ikhlas ya gitu ya oh ya kan alasannya apa? Ini kan
apa tuh hadis apa tuh ya amma binikmati rabbika hadis tahadus binikmah. Tahadus ini apaan? Ya, orang kan yang namanya tahadus binikmah sono kan kalau kita kerjakan sesuatu kebaikan orang ngikutin. Ya, nah orang macam-macam kayak model-model kita, siapa yang mau ngikutin? Iya. Nah kalau dia pimpinan itu si kali gitu yang ngikutin. Nah orang model kita kasih tahu juga kan. Ya, mungkin bukannya dia terima dicenehin kan. Ya sok banget lu, tahu gitu. Ya, itu. Ya, itu. Ya jangan ya kita anggapan tuh pama binikmati rabbika hadis tahadus binikmah. Tahadus binikmah tuh dua gitu. Syaratnya kita ngasih tahu orang ngikutin kita apa enggak. Kalau sekiranya orang nih kita pikir kalau dia ngikutin kita ngapain kasih tahu. Ya. Nah gitu kan. Karena kita bukan pimpinan, bukan apa kan gitu. Nah orang nggak bakal gitu. Ya, nggak bakal ngikutin gitu. Ya. Ini kalau orang nggak tahu tuh lebih bagus sudah diam aja. Ya, hati-hati zaman sekarang tuh ya. Jangan zaman medsos apa-apaan. Gitu. Nah, ya disebar-sebar itu sono gitu lagi makan dibilangin orang. Iya, bagi kagak kan gitu. Ya, itu kan ngeselin orang. Hah? Iya, ngeledek ngeselin orang gitu. Bawain kek. Hei kagak ngasih doangan nih. Tuh gua lagi makan nih, makan durian durian Ajarif. Iya, durian jatuhan. Iya, durian jatuhan digebukin. Gitu. Dia bilangin orang. Ya, dibagi kagak. Itu ya. Nah, awas ya, hati-hati tuh. Jangan beralasan buat binikmati rabbika wa tahadus binikmah, jangan. Ya, orang model kita gak bakal dah ya, orang ikut-ikutin. Ya, tak usah orang lain, anak kita juga ya ogah. Ya, gitu. Nah, tuh ya. Jadi kata Imam Junaid itu yang nyelamatin saya tuh bisa tuh mendapatkan tuh ya pertolongan dari ibadah-ibadah saya yaitu hanya beberapa rakaat ya. Sedikit yang saya kerjakan tuh rakaat ya di malam hari itu. Nah, itulah ya yang buatnya ya yang Nabi selalu alaikum biqiyamil lail tuh ya. Nabi selalu pesan pada kita lazimin biasain kamu bangun malam ya walau rakaatan. Nabi kata tuh sekalipun 1 rakaat ya atau dalam hadis yang lain walau kahab lisat ya sekalipun seperti orang yang meres susu segitu lamunnya ya gitu. Nah kalau ukuran kita 1 rakaat dah baca qul huwallah ya qul huwallah falaq rabbin nas qul falaq rabbin nas tuh ya witir 1 rakaat itu ya itu ya biasain Nabi suruh tuh ya. Nah ya jangan kagak ada ya karena itu mungkin nanti itu tuh ya yang 1 rakaat itu tuh yang kita kerjain tuh di tengah malam ya sebelum subuh ya kita kerjain di rumah nggak ada orang apa itu mungkin ya buat syafaatin kita tuh dari kerjaan-kerjaan kita yang lainnya itu ya itu buat nyelamat ini Imam Junaid Al-Baghdadi itu di seorang tarekat yang ngajarin orang tuh tarekat tuh ya zikir apa semua ngajar tuh ilmu apa semuanya dibilang tuh semua tuh ya yang saya apa tuh ya gitu tohat ya tilkal ibarah ya ungkapan saya yang saya ngomong nggak ada artinya tuh ya gitu. Nah ya wapaniat tilkal isyarah ya petunjuk yang saya kasih itu juga nggak ada ya papanya tuh. Nah kecuali yang bisa nyelamatin saya katanya beberapa rakaat yang ya saya kerjakan di tengah malam tuh ya rakaat yang sedikit yang dikit tuh rakaat yang sedikit tuh gitu tuh ya yang dikerjain itulah ya hanya ya ilmu tuh kita udah tahu ya gitu amalin ya Nabi suruh walau rakaatan sekalipun 1 rakaat jain dan subuh memang sekarang subuhnya lagi malam gitu ya jam 4:10 udah subuh tuh gitu ya. Nah bangun dah 3:30 ya cukup buat apa ya ke kolam wudhu ngapa nah sembahyang dah 2 rakaat
gitu ya. 2 rakaat atau 3 rakaat kalau kuat apa kalau belum tuh buat witir ya, kalau nggak cukup udah 1 aja kan gitu. Apalagi masih kalau setengah 4 sih masih mungkin harus bisa ya 3 rakaat ya, karena subuhnya ya. Nah, apa tuh ya jam 4.10 ya kita ke kolam ya. Nah, jam 4 kurang seperempat udah selesai kan. Nah, itu duduk dah di situlah ya nilainya. Nanti ada lagi petunjuk sini kita ya. Nah, udah kita punya waktu tuh habis itu baca apa istighfar tuh sini nih ntar ya. Nanti lagi sono ya. Nah, ya ada waktu tuh istighfar lah ya kita baca ya buat apa ya, buat sebagai zikir kita tuh ya. Nanti tuh ada di halaman ya 11 tuh ya, karena Allah perintahkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak tuh, itu perintahnya itu wabil asharihum yastaghfirun ya. Nah, kata Allah tuh di waktu sahur hendaklah mereka istighfar ya, itu syukur kita. Wal mustaghfirina bil ashar zikrun, istighfar di waktu waktu sahur itu termasuk bilangan zikir kita tuh ya. Jadi di waktu dekatnya menjelang subuh, nah itulah kita sembahyang 1 rakaat atau 3 rakaat. Nah, isi waktu ya istighfar aja dah ya, jangan yang lain-lainnya. Memang Allah yang suruh itu ya, nggak usah kita minta-minta. Ngapa kita minta kalau diri kita kotor, Allah nggak bakal terima ya. Kita minta, kita doa, diri kita kotor, Allah nggak terima ya. Mendingan kita bersihin sendiri ya. Kalau kita bersihin diri kita bersih, kita nggak minta juga Allah kasih ya Allah kasih. Ini kita bersihin aja dah ya. Menjelang tuh subuh tuh kita habis sembahyang, ada waktu nih dikit, masih ada berapa menit, 10 menit, udah istighfar aja ya. Jangan dihitung dah, kalau mau hitung ya hitung dah gitu. Pokoknya isi waktu dah, mau 100 kayak berapa gitu ya. Nah ya, baca istighfar ya, astagfirullahaladzim, 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 terus ya baca sampai subuh gitu ya. Itu ya, jangan kita pikirin hajat kita apa semua kita minta, udah jangan ya. Allah lebih tahu kan, hanya lebih bagus kita ya bersihin diri gitu ya. Nah itu ya, kalau kita bersihin diri kita tuh ya, apa yang ya kita mau juga nanti Allah kasih kan gitu ya. Tuh ya, gampang tuh ya zikirnya ya. Jangan kita banyak doa ngapa gitu, tahuan diri kita kotor ya. Nah, gitu ya, gimana tuh ya. Nah itulah ya, nah petunjuk daripada ya Imam Ghazali nih gitu ya. Nah, ayyuhal walad la takun min a'malin muflisan wala minal aqwali khalian. Sabisin dulu dah ya, dikit-dikit aja ya, bisa di amalin gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin dan ya bina mauka bima zidaya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal azimi sultanik subhanaka la nusisana alaika ma asnaita ala nafsi walakal hamdu hatta tarradita walakal hamdu badarida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Bismillah wa billah wa minallah wa inallah wa anallah wa billahi wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Bismillah ala kulli syai'in a'taitana. Bismillahi rabbis samawati sab'i wa rabbil ardi sab'i wa rabbil arsil azim. Bismillahi khairul asma fil ardi wa fis sama. Bismillahi naftatihu wa bihi nahtatimu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya qiyasal mustaqisin agisna agisna agisna. Ya qiyasal mustaqisin agisna agisna agisna. Ya qiyasal mustaqisin agisna agisna agisna. Ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim irhamna waqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma innaka ja'alta yasin sifaan liman qara'aha wa liman quri'at alaihi alfa sifain wa alfa dawain wa alfa barakatin wa alfa rahmatin wa alfa nikmatin wa sammaitaha ala lisani nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'imma ta'ummu li sahibiha khairaid darain wadafi'a tadfa'u anna kulla su'in wa waliyatin wa huznin wa taqdi hawaijana wa taqdi hajatina wa hfazna anil fadihatain al-faqri wadain subhanal munafis an kulli madyun subhanal mufarrij an kulli mahzun subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun subhanahu iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.